आउ नाहांती एवरग्रीन स्टार उत्तम महांती अभिनय सारी अफेरा राइज को फेरीगले। दिल्ली गुरगांव मेदांत हॉस्पिटल रे तांकर परलोक होईछि। 67 वर्ष बयस रे चिर निद्रारे सोई जाइछन्ति। उत्तम महांती परलोक नहीं तांको पुतुरा सूचना दैछन्ति। लिवर सिरोसिस रे आक्रांत थिले वेटेरान अभिनेता उत्तम महांती। फेब्रुआरी 8 तारिख रे तांको भुवनेश्वर मेदांत हॉस्पिटल को एयर लिफ्ट करा जायथिला। ता पूर्वरु से भुवनेश्वर किम्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउथिले। आसंतु सुनिने बाकी प्रतिक्रिया। स्मृति सर जी सी भी एयरपोर्ट पर छाड़े जे ट्रिटमेंट करथिले आवारी भल लागिला से शेष पर्यंत रहउथिले ते इमोशन अटैचमेंट हिथिले। डॉक्टर जने उत्तमांत केते भल पांदी सत्यनगर करा जिवो आ गार्ड ऑफ नाम दिया जो आ मुख्यमंत्री भी निजे फोन करथिले आ एठी असला पर जहा प्लानिंग विमान बंदर सीधा घर को आसबे रहिबो लोकन को डिमांड नै लोकन को ओडिया सिने जगत रो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति विशेष मध्ये देखा करे समस्त आपण मानु देबे हम एठी अन्य व्यवस्था रछि मुख्यमंत्री ठीक आसी घर को आसी कि अछि मुख्यमंत्री ठीक आसी मु जानि नै कोठी जिवे मुख्यमंत्री व्यस्त थिबे कोठी जिवे मु जानि हां फोन रे कथा छि सत्यनगर मसणे दे ये कथा ए इमोशनल मोमेंट नुह बहुत काम अच्छी आ संपर्क माने हिसाब करियो अभ्यस भांगी पड़े स्वामी की संगे लगी सेवा करते प्रति मुहूर्त लोक दीटा कम करते वाच करते दुखद कथा जो भी भाई जो था आत्मा शांति रो जय जगन्नाथ मुझे प्रार्थना कर भले रुहतु जय जगन्नाथ आम मैंने देखिक आज्ञा आम मैंने देखिक जय उत्तम महांती आज नहांती सत मु विशेषकर गोटे कथा कहबी छाड़ी दे आसती दिल्ली रे वेदांत हॉस्पिटल रे आज से जीवन सहित लड़ाई करुला लड़ाई लड़ाई रे हुए तो से हारी जाइए किंतु एटा निराट सत कथा जे ओडिशार शह शह लक्ष लक्ष हृदय को से जीतिके जाइए तेणु ता कथा मुझे अधिका कौन कह से मोर अति निज लोक अति निज खाइले भी मो पाखे बसिले भी मो पाखे सब मो पाखे आम काटी आगु आम जो पिक्चर करूँ 80 रे 90 रे सब बेले आम घर बारीपदा किंतु आम भुवनेश्वर गले आम आमको प्रोड्यूसर गोटे लजिक रे रखे जो लजिक रे गोटे रूम रे थे 2 जन सारा आम रही हीरो भी रुहे विलेन भी रुहे आम बहुत खुशी रहू और खुशी काम करूँ तेणुक सी गोटे कलाकार थिला ताकू जेकोसी कलाकार ठर अधिका कहीं कहबी जे गोटे पेज रो डायलॉग ताकू दियो 5 मिनिट समय भितर से निजे ग्रिप करिकी एमती अभिनय करुला जो कि सी आज ओडिशार सबू दर्शक पाखे छाप होइकी रही जाइए तेणु तापर कलाकार जन्म होगाटा मु भावुची कष्ट एवं ता जगह ता शून्य स्थान पूरण कई करें एटा सियोर एटा सत कथा अभिनय जगत चाल मोर मु तो एक्चुअली अभिनय जानी नथिली मु किंतु जतले मु केवल पाठ पढ़ुली आ खेलुली ता छड़ा मु किछि शिखी नथिली खेल दुनिया रे मु नंबर 1 पोजिशन को भी जाइथिली एवं ओडिशा संतोष ट्रॉफी खेली सब खेली किंतु हठात जे खेल मत खल को नहीं जा लोक केवल से उत्तम महांती मत जो जबरदस्ती नहीं गला मुझे कहली मु अभिनय जानी तू जानु तू कर चल मो सागर यही साहसटा जो देकी गला प्रथम पिक्चर चिन्हा चिन्हा बोली गोटे पिक्चर है जो थे कुमार आनंद डायरेक्टर थे सी खूब खुशी रे मत एक्टिंग माने अभिनय शिखे करे नहीं गले से दिन आज पर्यंत मुझे विलियन होगी रहीगली
ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି 100-150 ପିକ୍ଚର 150-200 ପିକ୍ଚର କରିସାରିଣି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତା ଜାଗା କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାରିପଦାରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତିନି, ଭଗବାନ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକ ସଭା ବାରିପଦାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ହବ। ସିଏ ତ ଆମ ଘରୁଆ ପରିବାର ରକମ। ସିଏ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଭ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ସେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ତାର ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖିଛେ। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଛୁଆବେଳୁ ତାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରୀତିଟା କେତେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସୁନାମ ଆଜି ଅର୍ଜନ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଏପରି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ନାମ କମେଇକି ଗଲେ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏଇଆ ଆଜି କାମନା ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା, କଳା ହିସାବରେ ଯେପରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାଁକୁ ନେଇକି ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାରକୁ, ଆମ ଏଇ ମାଟିର କଳାକାରକୁ ଆମେ ଆଜି ହରାଉଛେ। ତ ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କାହିଁକି ସିଏ ବାରିପଦାର ନାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ବାରିପଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହିତ ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରକମ ମିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ଟିକେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସିଏ ବାରିପଦାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଆସିଲେ ସିଏ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଏ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ କରିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଇଏ ମୋର ସାନ ଭାଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଇଏ କରିବ। ବହୁତ ରକମ ସେ ସୁବିଧା ବି କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏଇଆ ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କଷ୍ଟ ହେଇଛି କାହିଁକି କହିଲ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସିନେମାଟିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି, ସହର ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉଛୁ ନୂଆ ଜେନେରେସନର ଲୋକ, ସିଏ କହୁଥିଲେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ, ସିନେମା ଭଲ କର। ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲାବେଳେ ଖାଇବା ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚି ତ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସୁଟିଂ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଭିତରକୁ ତ ହେଇଛି।